بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bahauddin Naqshbandi ömründe 2 ret Hajga bargan. 2-nji ret barıp kelgenden keyin kol bergen şeyhe Amir Kulal ağa icaza bergen. Icaza degeni boldu, endi sen şeyh boldu. Baştay ver işini dep. Anan özünün orduna halifa kılıp tayinlagan. Halifa ular şeyh ölgenden keyin orduna kalgan şeyhti halifa deşet. Naqshbandi hicradan 791-yılı alamdan ötdü. Anın denesi özü tuğulgan Kasru Hinduan ayılına kömüldü. Ölgenden keyin anın ayılına Kasru Arifan dep nam berildi. Arifan degeni Arifun billah, Allah'ı en жақсы tanıganlar Arifanlar dedi. Bahauddin Naqshbandi Sufilik tarikatında özüne jaraşa reforma жүрgүзгөнчү. Ага чейин суфиликте шариаттын рамкасынан сырткары адамдын акылына да батпаган жиндиликтер өтө көп эле. Naqshbandi колунан келишинче тарикатты ошондой жиндиликтерден тазалаганга аракет жасады. Masalan, anын тарикатында зикир өкөрүп, бакырып айтылбайт. Негизинен ар ким ичинен хуфия зикир айтат. Хуфия зикир Naqshbandi тарикатынын 11 эрежесинин бири. Биздин уулу-дин, уулу-ислам дегендей, аларда уулу-тарика деген бар. Тарикат усулдары деген. Биз диндин усулдарын кандай жаттасак, алар тарикат усулдарын ошондой жатташат. Bahauddin Naqshbandi tarikatının usullары 11 usullar negizge kurulgan. Oşu 11 negizden biri hufiya aytish, zikirdi. Hu deb aytayt do'stlarim. Sesini turbayt. Biroq hozirgi zamanda Naqshbandileri sizlar internetden Nazım Haqqani degan izlediğiniz misal üçün. Naqshbandiye degan izlediğiniz görürsünüz alardı jinnilikten. Bir yolu asmandı başına ki olsun. Özlerinin akidasına dağı, özlerinin usullarına dağı karşı iş koydu. Oşontup Naqshbandi tarikattagı bakırıp zikir aytууну жокко чыгарган. Hufiyani жолго койгон. Naqshbandi maşayikhtардын айтымында Kufiya zikir kılığını Abdülkalık Vıjduvani'ye Hızır Aleyhisselam öğretken imiş. Oşonda ele Yasaviye tarikatında bolgan halka hu degen erejelerdi derviş bolup dünyeden yüz vurup çıkıp ketүүnü dagı Naqshbandi jok kılgan. Sekirip zikir bilegenge de tıyıl salgan. Biroq hozirgi Naqshbandiler bardığın ordu-orduna koyganчы. Oşonda ele al Yasaviye tarikatındağı eger Yasaviye tarikatında dervişler hozirgi tabliğ cemaatine okşop darbadar bolup, darbadar degeni bu sufilerden termini dar deb eşik aytadi. Eşik жүрүштү, darbadar жүрүштү. Darbadar bolup bala çakanı, üybülönü Allah bağat dep çıkıp ketişken bolsa Yasaviye tarikatındağı dervişler. Naqshbandi özünün muritlerin dal bayari dasbakar degen erejenin negizine tarbiyalagan. Kolum işte bolsun, jürögüngde Allah bolsun. Dil degen jürög. Bayar, yar dep Allah aytadi. Jürögüngde Huday bolsun, kolum işte bolsun. Önör kıl işte, köçöge çıkıp ketdi, darbadar çıkıp ketdi, üy bilengi bak,
Önörkön, önör kılıp atıp, kolun işte bolsun, жүрөгүңдө zikir kıla ber деген. Ошол мурдагы тарикатты реформа кылган, колундан келишинче. Эгер мурдагы тарикаттылар чыгып кеткен болсо, Накшбанди өз муриттерин Далбаяри Дастбакар деген эреже менен тарбиялаган, өзү дагы маңдай тер менен тиричилик кылган, өмүр бою дыйканчылык менен шугулданган дешет. Арада өнөрчүлүккө дагы кол уруп, чапандарга оймо чийме басуу, оймо чиймени накыш дейт. Чапандарга оймо чийме басуу, басууну банд кылуу, банд дейт. Ошондон накыш банд деген ат келип чыккан. Кийимдерге демек оймо чийме басуу, банд кылуу менен тиричилик кылгандыктан анын накышбанд деген лакабы келип чыккан. Nakşband деген lakabı çapanga oyma salgan önöründen ulan köyde Nakşbandilerden aşa saklandara aytacak. Çok bizden Nakşbandiden kirdin Nakşband деген lakabı çapanga oyma salgandan emes deşet. Al adamdardın жүрөгүнө oyma Allah'ın zikrin oyup salıp öteledi. Allah'ın nakşın salat eledi. Allah'ın oymasın alar. Bizden firimiz жүрөгүнө salıp öteledi. Oşon üçün nakşdan dep ataldı deydi. Бирок суфийликти эч ким эрежеге сала албайт. Суфийлик деген өзү эрежеден чыгып кетиши деген сөз. Муну эч ким эрежеге сала албайт. Учурдагы Туркиядагы Накшбандилер, көпчүлүк Накшбандилер эрежеден чыгып, жанагы купия зикирди кыйпырып зикир айтып, бийлегенди дагы кошуп алышкан болсо, мен купия кыламын. Купия дегени эч кимге көргөзбөй жашырын деген. Ичиде деген. Ошондой купия зикир кылам деген Туркиядагы тарикаттар Накшбандилер Карашудагы бир соодагер досуна айтат. Men Türkiye'ye barsam deyip, partnerimin үйüne barıp kaldım, bana Sufi ekan deyip. Nakşbandi ekan deyip. Barsam, hizmetçisi kirgizdi deyip. Үйüne kirip barsam, adiyaldı camını aldı. Özü үйüde adiyaldı camını aldı. Bu alın kupiya zikir kılgаны, jaşırın zikir kılgаны. Eçimge, içinde eçimge köründü. Buna oşandı. Bir bidattan kaçıp dağı andanda betler bidata kirip ketişet. Körpöge uğranıp alışat, tümkönüp alışat, karаңıga kirip ketişet. Oşonda bir katarçılıkты jabam deyt, ekinci tarafdan dağı bir katarçılık kelip. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde iyyakum vel uluva fid din degan. Dinde guludan saqtagıla. Gulu degeni çekten çıkıp ketiş. Zikirde de Kur'an'da körgözülgen zikir var. Ağa kelezadi. Yasavilerde, Mavlavilerde, jana başka sufi tarikatlarında ara zikri degen düşünük var. Ara degeni, Allah zikir aytып atkanda, aranın doğuşuna okşup doğuş çıkış gerek değil. Ошондойдур ара зикири, аты ара зикири да. Ошо ара зикири деген түшүнүк бар. Ара зикирин жасаганда суфилер халкка айланып халкка кылып алышып дагы баардыгы бир ошон Аллах, Аллах деп кыйкырып, аранын добушундай добуш чыгарышат. Ошондуктан муна ара зикири дешет. Mavlaviyler bular Türkiye'de. Mavlana Jalaleddin Rumi degen adam negizlegen tarikat Mavlaviye tarikatı deydi. Uşularda Yasavilerde ara zikir aytıladi. Hazır Nakşbandilerdagi ara zikirni ötüp alışkan kayda. Eğer Nakşbandiye tarikatının negizlerine nazar salınatılan bolsa, köpçülük meselelerde başka sufistik tarikatlar menen jalpılık közgө urunat. Men reforma kılan dese,
Bari bir başka sufiliklerden жалпылык бар. Allah'ta da başka tarikatlardagıday şirk amalları var. Bidat amalları var. Vahdetul vücut degen küfür amalları var. Allah menen birigip ketүү degen Mansur Hallay'ın tarikatı. Bizden şeyhlerimiz alam sırların jana kayıptı bilip turat deşet. Kainatlık kubuluşları jasay alat deyt. Kainatlık kubuluş degeni alam jaratılışta kubuluşlar. Jamgır jağdırı veret. Jağıp atkan jamgırı toktotup koyot. Sel bolup atkanızı toktotup koyot. Daire şarkıra alıp ketkenizı hep dese daire arkasına alıp ketet. Buna uşunday keremette özü bir darajaga jetken valilerimiz oşonday deyt. Kainatlık alamda kubuluşları jasay alat degen. Kebir Nakşibandi sufilerinin aytuşunda biz keremetli sufidin keremetin avliyanın sufidin emas avliyanın keremetin akidamızda tasdayız. Ahl-i Sünnet vel Cemaat akidasında biz tasdiqdayız avliyaların keremetini deşet. Al avliyalığa qanday jetadi adam? Avliyalığa ibadat sahih taza ibadat menen jetadi. Hech qanday tariqat menen jetpeydi adam. Kur'an'da, şariatta, hadiste buyurulgan nerselerdi kaltırvay, atkar baru menen, жақсы amallar menen, takva menen adam avliyalıkka jetedi. Allah Taala oşonday adamdарды özüne dost kılıp alır. Özüne dost kılıp algandan keyin başka adamlarga berбеген nerselerdi al adamga bere başlaydı. Misal üçün uçurda, uşul jerde turup, tokmokta bolup atkan nerseni bilişi mümkün Allah'ın bildirişi menen. Sahabalardan uşunday keremetleri misal üçün Umar ibn Hattab, hutba kılıp turup ele, sahabalara hutba kılıp turup ele, birden mine karadıp, ya tariya dep kıytırdı. Toğjaga kaç dep. Emnege oşol mezgilde Sariya degen bir sahaba kafirlar menen salgılaşıp barkılardın kolu beyik kelip turgandan keyin bular çeginişke majbur bolup turganda oşo Umar ibn Hattab'a körgözüldü oşol diye. Anan aytты, Sariya Toğjaga kaç degenden keyin al doğuş Sariyaga uğuzuldu. Allah uğuzdu oşol doğuş. Oşonu menen Toğjaga çeginip ketti. Bu sahabalarda mınday keremetler, oğlayalıklar bolgun. Бирок бул деген табигый кубулуш деген эмес. Жаап аткан жамыгын токтотуп койду, сууну аркага агызды, күндү чыгарбай койду дегендей нерселер эмес. Эми кийинки суфилерге берилген нерсе булардын уламыштарында айтылган нерсени көрсө, пайгамбар да жасабаган нерселерди жасап турат суфилер. Kebir Nakşibandi sufileri aytar, bizden şeyhlerimiz deydi, adamdın oğrusun özüne sorup alır. Tabi özünün denesine sorup alıp turandan keyin çıkar veredi. Bir kuşaktap koysa bitti de, oğruğanadan keyin bir kuşaktap koyar, sorup alıp tabi, ayıgı kete veredi, öz denesinden oğrunu çağırıp koyar. Oşonday keremetkeyi bolgan şeyhlerimiz var deydi. Эми Nakşibandi tarikatının özünün kitebi arkылуу biz alardın jomokторун баяндайбыз. Эгер мындай экен, андай экен десек, айтат, булар суфилерди жаман көрөт, ошондуктан оозуна келген уттап атат дейт. Мына китеп Бахауddin Балагардан деген китеп, Ташкенттен чыккан 1993-жылы. Al kitap Abul Muhsin Muhammad Bakır degen Nakşibandi tarikatçının yazgan kitabı. Makamatu Haja Bahauddin Nakşiband deb. Haja Bahauddin'in darajaları degen kitap. Anı Özbekçe'ye kotorup balkim Farsça yazılgandır bu. Nakşibandi tarikatı başlalışı Fars dilinde başlagan. Ana Özbek dilinde kotorup söylesek Bahauddin Balagardan deb koyuştu. Balagardan degeni balelerge qaytaruvchi degan söz.
Allah bizni biröөгө bala жиберген болсо, ошону кайтара берет бул киши. Ошон үчүн аты балагардан. Astagfirullah. Мына ушул китеп шарият рамкасына батпаган, адамдын акыл эси дагы четке кага турган жомоктор менен толгон. Төмөндө окуучуга Накшбандия тарикаты жөнүндө кененирээк маалымат берүү үчүн ошол китептен кээ бир үзүндүлөрдү сунуштайбыз. Биринчи риваяттарында айтат, биз аны жомоктоп койдук. Бахауддин пирдин досу Шейх Халил падыша болуп калыптыр. Пир анын кызматында болуптур ошондо. Падыша аны желдет кылып дайындапты. Бир күнү өлүмгө буйрулган кишини алып келишкенде, Бахауддин аны жаткырып алып, мойнун кескенде, кесиш үчүн мойнуна кылыч такаса, кылыч кеспейт экен. Ибрахимдин кочкорун пычак кеспегендей. Экинчи ирет тартыптыр, алкымга үчүнчү ирет тартыптыр. Кылыч өтпейт экен алкымына жанагы айыпкер. Ал болсо бир нерселерди шуурап турат экен, пысыр кылып. Анан Хажа Бахауддин сурапты. Желдет болуп иштеп атат падышанын колунда. Эй пенде, сен кандай дуа окуп жатасың ки? Кылычымды сен мойнуңду кеспейт. Десе ал киши мен эч кандай дуа окуганым жок, болгону шейхимдин атын зикир кылып, шейхимден жардам сурап жатам дейт. Ошондо Хажа Бахауддин бул дүйнөдө муритин кылычтын мизинен сактай алган пир аны акыретте тозок отунан да сактай алышына ыйман келтирди. Хажа Бахауддин муриттери менен отурса, бир канча оолуялар учуп келип калышты. Учуп жанагы Кытайдын кинолорунда келсе учуп келип жатко. Ошондой болуп учуп келип калышты. Муриттер аңкайып карап калганда Хажа Бахауддин не деди? Не таң каласыңар, чымын да учалат деди. Чымын учалганда эмне адам учалбайт керек экен? Хажа Бахауддин 4 жаш кезинде үйүндөгү бооз уйдун курсагына бармагы менен сайып, бул уй качка торпок туй десе, айткандай эле уй качка торпок тууптур. Хажанын улук керемет ээси экени ошондо эле билинген экен. Өзү булар улук керемет ээси болуш үчүн жана караңгы жердеги эмне экен атандар? 4 жашында эле туурса керемет ээси болуп калса, өздөрүнө өздөрү каршы чыгып жаткандар. 4-нчы жомок Накшбанди мейражга чыккан экен. Өздөрүнүн китептери, бул дооматтан Алла сактасын. Бахауддин айтат, менде жазалуу абалы жаралышынан мурун, жазалуу абалы дегени ошо адамдык табияттан чыгып кетет да булар. Ошону жазалуу абалы дейт. Жазалуу абалы жаралышынан мурун бир күнү Мардахун мазарында элем дейт. Мазарда эмне кылат? Мени менен бирге Дарвиш Мухаммад Захид дагы бар болуп, ал мага жөлөнүп алган эле. Капысынан менин рухум денемден чыгып, биринчи асманга көтөрүлдү, экинчиге көтөрүлдү, үчүнчүгө, 4-нчү асманга чейин чарк уруп, айланып кайра жерге түшүп денеме кайтып келди. Шеригимдин мындан таптакыр кабары болбоду. Суфилердин мындай таланттары Кришнаизмдеги йогалардын акыбалына окшойт. Пилот Баба деп излесеңер интернеттен ошондой бир орустар Пилот Баба деп тааныган индиялык йога бар. Ошо айтат, йогада бир канча дене бар. Ал денеси ушул жерде туруп, өзү дүйнөнүн каалаган жерине учуп бара алат, кээде денеси менен барат дешет. Biz başında aytkanбыз, Суфизмдин жаралышына Кришнаизмдин өтө терең таасири бар. 80% суфилердин акыйдасы Кришнаизмдин акыйдасы.
Nakşibendi ölüp kayra tirilgen deydi. Hacavız aytadi deydi. Haca deb Nakşibendi deydi. Pakistan mende ilahi cazavalı payda buldu. İlahi degeni Kudayga tiyişeli sıfatlar. İlahi cazavalı baştaldı, özümde jaman sezdim. Anan kıvlağa kara oturdum. Fana ahvalına girdim. Fana degeni jogolup ketdi. Bularda fana fi şeyh degen var, fana fi rasul, fana fillah degen var. 3 derece var. Fana ahvalına girdim. Men özümdün ruhumdu periştelerin aldından alıp ötüp yatkanların gördüm. Menin ruhum cılbız şekline girip çeksiz nur daryasının içine sinip gitti. Al çeksiz nur ne eken anda? Denem ölüp bütken ele. Üy bilen jana tuğandarım men üçün ыйлап жатышты. Akırında ruhumdu bölüklerine bölüp deneme kirgize başladılar diye. Bu fana avalı 6 astronomik saat aralığında bolup öttü. Dagı bir jumoktorunda aytadi, hacabız aytdı, biz 22 yıldan beri Hakim Ali Tirmizi tarikatına erdiyiz. Şeyhimiz beyspat bolsu deydi. Beyspat degen nur. Eger bilsenger men dagı bu zamanda beysfatman deydi. Nurmun, nur bolup kaldım deydi. Hacavuz deşet keyde Uvaysi Qarani radiyallahu anhu bulup tavajjuh kılar edi. Tavajjuh kılar edi degeni bu dagı Buddizmdin, Krishnaizmdin akidası. Avatar degen kino var bu? Ha bilesizler. Emnege avatar? Avatar degeni Krishnaizmdin bir negizlerinden biri. Avatar Krishna Kudayının başka adamın sülüketini kuğuluşu avatar deb atılır. Krishna Kudayı misal üçün Arjun degen batır bolup avatar bolur. Shiva degen batır bolup Kudayga avatar bolur. Avatar degeni o'sha Krishna Kudayı başka denege kuğulup adam je başka bir darak bolup ya hayvan bolup kuğuluştu neri avatar deydi. Tavajjuh degeni şeyhlerdeki o'sha avatar. Şeyh başka bir adam bolup kuğulup kalan. Bu da kaçtan geldi? Buddizmden geldi. Aytadi, Uvaysi Qarani boldu, avatar boldu degen sözler. Şeyh öldü. Bir günü maga mınday dedi. 8 aydan beri biz tavajjuhubuzdu, avatarыбызды Uvaysi Qarani radiyallahu anhu'nun ruhaniyatına qaratkan elek. Jana anın körünüşünde jürdük de oturdu. Anın görünüşünde yüzdük. Yüretilek bugün anın sıfatından çıktım dağı Nakşibendi'ye avatar buldum. Mağa deyip vahiy geldi deyip. Bir günü Revartun köprüsünden ötüp jatkanda bir acayip ahvalda kaldım. Oşo acayip ahvalda kalganı bulardaki oşo jindeliginin başlanışı. Jana dilime ey pendem vahiy keldi. Ey pendem, bizdin dargöydün em ne tileseң, korduk miskinlik menen tilegin degen ilham vahiy keldi. Anam men ayttım, ey Allah'ım, Irayımыңдын dariyasından bir gana tamçı bere kör degende dağı vahiy geldi. Menin berişendek dariyandan bireni tamçı suraysındı. Himmet kılbaysındı. Himmet degeni kövrek çıkabaysın mı dedi. Umtullaysın mı? Kövrek Allah'ına umtullaysın mı? Şuna himmet dedi. Himmet kılbaysın mı dedi. Avalim özgürdü. Umtuluğunun himmetin tuğçokusunda buldum. Oşol zaman özümdün yüzüme katul şapatılap diyordum deydi. Özümü özü şapatılap. Şapalaktın izi keyin bir gün bir gece günge deyin ketpeydi betime. Keyin ayttım, o paşparvar degedim, rayımыңдын берешендик дариясын толук бардыгын бер, жана аны көтөрө ала турган кубат бер dedi. Жанагы ayatlarda özlerini layıklaşıp ayet söylediğinde ne bularsa? Lav anzalna hazal Kur'ana ala cebelin bargo. Eğer bu Kur'an'ı biz toğlarga düşürsek,
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Allah'tan korktuğunda toğlar ne oldu? Sırkırap gidecek deyip koy. Toğlar Kur'an'ı toğu sürgünde kötürülürken Kur'an'da biz Muhammed Aleyhisselam'a düşürdük degen ayet var. O sonra ayetlarda bular. Biraz bulmalar turup, plagiat kılıp turup aytılırsa, ey Allah, oşo bereceğimiz daryanında mağa bir bardığın neden anı kötürüğünde küç kuat diye. Degende, daruu Allah'ın bereceğimliginin təsirini seze başladım. Anın bereketinden emneni görgen bolsam gördüm. Anan biz al köprünü, umtuluu köprüsü, himmet köprüsü dep atadık. Oşo köprünün aldında bolgon üçün. Bunu ayttık ko, jana Nakşibandiyдің başkalışı Tacik dilinde bolgon, Pers dilinde bolgon. Pers dilinde bolgonun sebebi başkalışı narak-naragı barıp, şiyalarga barıp takalaştı. Himmet turaba küngüley kibriya keşer. 18 Zahra beh azin merdi boy mahah. Bu umtuluğun asmanga şatı bolup seni ululuktun arşına жеткирет dep baytap koydu. Bahauddin Nakşiband, eğer sen ululuktu kalasan kor bol deydi. Bu to'g'ri narsa o'zi. Ulug'likni qo'llasan ko'r bo'l. Maqollar bor arablarda. Qo'mning ulug'i qo'mga xizmat qiladi. Bu yaxshi narsa. O'zini төмен tutib, boshqani biik ko'rgan yaxshi narsa bu. Musulmonning sifati. Biroq o'shanda da ulug' ketib qolyapti bular. Ulug' ketganda nima chekkan-chekkan. Hazreti Hacavuz aytdı deydi. Cazava avalının başlanışında uğuliyalardan bir azizge jolukdum. Aziz degeni hazır bizning Kırgız tilinde sokurdu çıkacak. Doğru. Bunlar aziz avliya deydi. Aziz avliya degeni avliyalıktın eng jogorku darajasına jetkende aziz avliya deydi. Azizge jolukdum. Al maga aşnalardan biri okşoysun dedi. Aşna degeni özlerinin o'sha sufi dostlarına aytadi. Men aytdim deydi. Dostordun nazarının bereketinden ümitim var. Maga bir nazar kılıp koyun. Maga bir nazar kılıp koyun. Nazarınızın bereketinden verip koyun. Dedim. Anan al aziz maga mınday dedi. Nazar kılıp nazarının bereketinden verip otar. Adamların aldığında kiçipeylikte öğrenip büttün. Adamların aldığındaki tipeylikte öğrenip büttün. Emi ülgü tarbiyani hayvanlardan al. Antkeni alarga da Allah'ın nazarı düşüp durat. Bir kança vakit usul tarbiyada buldum. Eğer bir hayvan menin yolum kesilişip kalsa, hayvan aka ötümüz de çeke çıkıp durur. Ovalı anı urmatçı menen ötkörüp hayvanlardan yolunu ulaşımın deydi. Tündörü kaçırlardın izine yüzümdü sürtüp yüzdüm. Kaçır degeni bilesiniz mi? Eşek menen attın argındaşından tuğulgan canavardı kaçır deydi. Kaçır oşu mezgilde moda bulgan. Hazır eşek mengендейdi. Oşo eşeklerin degende de sözde. Oşolar baskan izge betimdi sürtüp yüzdüm deydi. Kor bolumsunda deydi. 7 yıl kaçırlarının tuyağı düşkön izge etimdi sürtüp yaşadı. Bir günü Al-Aziz mağamındaydı. Sen bul dargöydün degen oğulyalardan üyü. Bul dargöydün itterine dağı bekaralık menen kızmat kılın. Al itlerden maksatыңды sıra. Bul yolda жақында sen bir itke jolugatın, jana anı menen bakıt kalayga jetesin. Anan itlerden kızmatında oldu. Bir tünü janağı Aziz aytkan itke jolugup kaldım. Men de özgöce aval bola başladı. İttin aldığımda jalbarıp durdum. Maga katı uy geldi. Ozonda uylagança
итке карасаң, ал дароо чалкасынан жата калып, төрт бүтүн тең асманга көтөрүп Аллахка дуа кыла баштады. Мен болсо алсыз бул кичинекейлик менен амин, амин деп. Бахауддин Накшбандинин шагирттери ушул китепти жазып атат. Ошол китептен окуп атабыз. Фантастика эмес, токума нерсе эмес. Давай атат, суфийлик жолунун талапкери болуп жүргөндө жолум кумарканага түшүп калды. Казинога азыркыдай. Bir kumarpoz kolunda barın dağı, жоғын дағы уттырып бітті. Үйін тікті, малын тікті, бала-шақасын тікті, қатынын тікті, бардығын уттырып бітті. Анан досына қарап, жаным досым, башымды дағы тігемін, жанымды дағы тігемін, артқа қайтмай жоқ деді. Мындан менің рухым көтеріп, хайратым ашты деп отыр. Мына ушундай берилиш керек bir нерсеге, берилсе. Деп кумарпоздон үлгү алып отыр. Максаттын жолунда аятаң башты, дебегин эч качан хайратым ашты. Мына кумарпоздон кандай талим алып отыр. Ким? Накшбандилердин эң чоңу Накшбанди Бахауддин өзү. Vallahi alam. Bu kitaptın kim tövgünün biz bilmeyiz. Bırak uşul kitap Bахауддин Nakşiband basılıp, tarqatılıp, okulup, uşağa işeri şota deyman kenteri şota sözüyle. Demek alardın zikirleri sanağınday çoğulup alıp ahu deyen zikirleri Peygamber'in aslında bulgun emes, Peygamber'in da zikir kılgan emes, sahabalar da kılgan emes, tabiinler dağı, salaflar dağı kılgan emes. Biraz arka kayıt tutalım sana. Yasaviyanın zikirini önledik o. Zikir ödeyimle. Allah Teala Kur'an'da aytar zikir cönünde Estağfirullah. Ellezine yazkurunallaha kıyamen ve ku'uden ve ala cunubihim ve yetefekkeruna fi halqis semavati vel ard Rabbena ma halakta haza batila subhaneke faqina azaben nar. Buna zikir degen uşul. Allah Teala aytıyor Ali İmran suresi 191'de Allah Teala'nı çınığı imandular kanday zikir kılat Allah Teala'nı eskerişet kıyamen turgan ahvalda. Yolda baratsan dağı, avtobüste turup ketsen, marşrutta baratkanda dağı Allah'ı zikir kılat. Ve ku'udan oturganda dağı, ve ala cunubihim canbaşta jatkanda dağı. Zikirli mi ne? Yüreğin Allah menen baylanıcı, Allah'ta eskeri düzüsün oşu. Anan zikir kılış menen alar fikirdi esten çıkarmay. Fikirler ne? وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Asman, yerdeki Allah yaratkan nesnelerge karap durup fikir kılacak. Ey Allah, uşulları görüp durup. Anan, ey Allah sen bulardı jöndöndön yaratıp koyganın yok. Ya uşul nesnelerden yaratılıştın bardığından Allah'ın kudretinin belgilerini görüp imanı açar, takvalı açar. Subhaneke faqina azaban nar. Ey Allah, sen şunday arı tazazatsın, bizi tozoktun azabına saplagın dep, buna zikir degeni şu. Жүрсең, турсаң, жатсаң, жамбашта жатканыңда зикир кылабыз. Sen bir şeyhe kol verip, jerteliğe kirip, korktun. Anan bir darada kele degende kütüp oturup, anan şeyh çıçkanга aylanıp, sana körün zaman tanıbay kalıp, öttük boşan deydi. Sen şeyhi çıçkanга aylanıp kelse, anı tanıbay kalıptır da ayda verirsin da. Anan şeyh aytır,
Biz sağa şehirlik darajаны bereriz dedi ele, yok sen tutkanға айланған şehrini tanımay kaldı. Деген. Мына чыныгы зикир деген ошо Курандагы зикир деген. Анан бул зикирди кандай кылып булар башкача кылып беришти? Мына ол көрүнүп турган күмбөз, бул мечит эмес, бул күмбөз Ахмад Яссауидің күмбözü. Түркістан областында, Қазақстанда. Хусейн Карасаев Камыснама деген китебинде айтат, кыргыздар акыретте мыйзам таразасынын башында жана сират көпүрөсүндө Ахмад Яссауи кыргыздарга жардамга келет дейшен. Ошондуктан ушул турган күмбözгө барып, Өзбекстандан, Казакстандан, Кыргызстандан, Түркменистандан келише берет, барып ошол жерге жалынышат, тавассул кылышат. Ахмад Яссауи ошо бизди сират көпүрөсүндө колдогон, акыретте колдогон, тозоктон сактагын дейшет. Nakşibandi tarikatı Bukhara'dan başlangan. Bukhara'da Yusuf Hamadani degen adam bolgan. Yusuf Hamadani özü İran'dan kelген kişi bolup, İran'dan kelgenden keyin belgilүү da kандай akıdalardan keldi. Anan sabaktарын Tacik Pers tilinde okutat birinci. Sufi filosofu jana жазуучусу Фаридудин Аттар деген киши болгон. Ошо айтат, Yusuf Hamadani Mansur Halvajдын тарикатын колдогон. Бир гана айырмасы, эгер Халваждын тарикаты көтөрүңкү рухтагы асмандай бийик пафос менен баяндалган болсо дейт, Hamadani тескерисинче жер жашоосуна, карапайым элдердин мүдөлөрүнө жакын болду дейт. Hamadani Nakşibandинин устазынын устазы. Демек, жерге жакын болгула деген жанагы жөнөкөйлүк тарикат мышыл киши баштаган, андан кийин Абдыкалык Гүздүбани, андан кийин Накшибандиге өткөн. Накшибанди жанагы бир жолу жерге деп баягындай иттерге кызматчы болгонго чейин жетип барган. Өзүн кортутуп. Булардын тарикаттарынын жанагындай 11 тарикаты бар. Алардын 4-өсүн Yusuf Hamadani койгон, дагы 4-өсүн Абдыкалык Гүздүбани койгон, ага 3-өөнү Накшибанди кошкон. 11 usul negiz ушулардын Nakşibandi tarikatынын негиздери. Булардын баардыгы тажик тилинде, мисалы, биринчи негизи хуш дардан дейт. Иштен чыккан ар бир демге абай салып, капилеттен, окшоолуктан сак болуу, назар баркадан, сафар дар ватан, хилват дар анжуман ушинтип алардын немелери кете берет. Ядкар, мынау сөздөнү Абдыкалык Гүздүбани койгон. Ядкар дейт. Bazgeç, nigahdaş, yaddaş, bazı tacik tilinde. Ana akırda üçünü kim koygan? Bahadır Nakşibandi koygan. Vukufu zamani, vukufu adadi, vukufu kalbi degan. Ular bizim tafsiline kirişlerinin kaceti yok. İnşallah hadisi bizde ne kişi çıkkanda ayağına çeymek olacak. Sanagı neme yerde Abdülhalik Gızduvani koygan 4 negizde yodkar. Bu degeni birincisi. Hazagan tarikatı o'sha Abdülhalik Gızduvani'nin adından alıngan. Bularda jana ayttık-ku, doğuş çıkarıp, kıyıkırıp zikir kılınbaydı. İçine zikir kılganda mümkün boluşunca demin de çıkarmaktan tumçukup ketkenге çeyin cevabıp deyip uşunday zikir kılatılar. Zikirde yadkar degeni şol. Nakşibandi sufiler aytadi, yadkar zikirde Abu Bakr Sıddık jasagan deydi. Her gün ertemenen biraz dem jutu olatdağı deydi. Oşonu men ertesi oşo maalga çeyin dem olup koşuyorgen.
Zırsızka deb olib. Abu Bakr radhiyallahu anh. Qanday sahobalarga dumat. O'tdikizlar men Abu Bakr jönündeki bularning okuyalar rivoyatin jumag'in. Abu Bakr jönünde o'shunday jumag' aytgan. Bulardiki Naqshbandiydan keyin hozirga cheyinde bular ulanib ketadi. Bunday nimalaricha bularning silsilada qoldi. Qirg'izistonda kim bo'ladi bilmayman. O'sha Naqshbandiyga jetgandan keyin Naro Abdukalik Bujduvani, undan keyin Yusuf Hamadani, undan keyin Eronga o'tib ketadi. Eronga o'tib ketgandan keyin janobi shiyalarning imomlarini o'tib ketadi. Shiyalarning imomlaridan keyin Salman Farsiga o'tadi. Sahobaga. Aytadilar biz o'sha kelishuvga o'tmaydi-da. Salman Farsi bu tariqatda Abu Bakrdan o'rganibdi. O'sha tariqat bo'lgan ekan. Abu Bakrdan o'rganibdi. Abu Bakr payg'ambardan o'rganibdi. O'sha payg'ambardan o'rganib o'tgan mezgilda Abu Bakr bu tariqatni olib yurgan mezgilda o'shunda yetganda yetimidan deb ovozini to'lar ekanda bir so'zga zikr qilib yurayotgan yodgor qilib deydi. Abu Bakr yodgor qiladi ekanda. Anan bir kuni Abu Bakrning qo'shnolari payg'ambarimizga kelib, "Ya Rasululloh, Abu Bakr kunda kevet qilib jeydi. Et pishirib uyinda kevet qilib jeydi. Bizga kunda tutuni kelib ziyon qilib o'tadi. Siz aytib qo'ysangiz, bizga qo'shnoga ziyon degan bir tariqat yo'q-ku ya Rasululloh. Abu Bakrga aytib qo'ying, kunda et jizg'ina tutun kelaveradi bizga Abu Bakr deydi." Desa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi, "Sizlar bilmaysizlar Abu Bakrni. Al etini Abu Bakr ichidan Ejilib bo'ri kuyotadi, ana bo'ri kutayotadi. O'sha bo'ri kerak bo'lib, ana tutunga chiqotadi, ana sizlar o'sha bo'rining Abu Bakrning bo'rining kuygandan chiqqan tutunni ko'rib olib, kerak yotadi deysizlar" degan. Bularning o'zining rivoyati bor. Sahih rivoyat bularda bor. O'zlarida. Alloh taolo barlig'imizni shunday yo'lda va yo'lda saqlag'aniga shukr qilamiz. To'g'ri yo'lda ko'rgazib qo'yganina, salaf-i solihlarning izidan esib qo'yganina, ko'zni ochib qo'ygan Alloh taologa shukr qilishimiz kerak. Agar Alloh taolo bizni saqlab olganda shunday bo'lib yurmakda, ko'r bo'lamiz deb itlardan duo so'rab tariqatga tushib olsak. Sheyxning oldida o'likday bo'lib alhamdulillah bizga haqiqatni tushuntirib qo'ydi. Sallallohu ta'ala alayhi va ala alihi va sahbihi ajma'in va da'wana alhamdulillahi robbil alamin.